di ba? Ang dami naming pasaway, guys. Ibay-bag ko, bibi. Oh. Ha! Bibi? Agpaabay ta! Guys! Doble pa yung eyeglass ko, no? Iniintay ko yung bibi ko para ma-video. Bibi! Umayakon! Punta na kami ng crash landingan nyo! Palubat ng aming Osmo! Ala, guys! Gago, mabuteng nak no alis to. Mabuteng nak ka alis to. Ay, pakita natin yung view. Wait lang. Wow! Hindi pa kumaong tanta ah.